जब नगर पालिका वार्ड नंबर 18 दासपाड़ा निवासी और पूर्व बीएसएफ इंस्पेक्टर तपन कुमार घोष को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ बसीरहाट का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर रोशन हुआ है। तपन कुमार घोष को यह सम्मान उनकी अटूट देशभक्ति, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में जन्मे तपन घोष के पिता संतोष घोष लकड़ी की छोटी सी दुकान चलाते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद तपन ने बचपन से ही देश सेवा का सपना संजोया। वर्ष 1985 में उन्होंने बीएसएफ के एक कांस्टेबल के रूप में सेवा की शुरुआत की और कड़ी मेहनत, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बल पर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। अपने 39 वर्षों के लंबे सेवा काल में तपन घोष ने देश की सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा की। वे 3 बार कमिश्नर के एलओसी पर तैनात रहे और पंजाब सीमा पर भी सेवाएं दी। कारगिल युद्ध के दौरान अग्रिम मोर्चे पर रहकर उन्होंने अदम्य साहस के साथ देश की रक्षा की, जो उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा। ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण उन्हें 6 बार पदोन्नति मिली। उन्होंने अनेक नए जवानों को प्रशिक्षण देकर देश की सेवा और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित सम्मान प्रदान किया गया, जिसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सौंपा। इस उपलब्धि से उनका परिवार और पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। युवाओं को संदेश देते हुए तपन कुमार घोष ने कहा कि देश सेवा, ईमानदारी और निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है और हर युवा को राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आगे आना चाहिए। আমি 8 ফেব্রুয়ারি 1985 সালে বিএসএফ কনস্টেবল র্যাঙ্কে জয়েন করেছি। তারপরে আমি বিএসএফ এ লেন্সনায়ক হয়েছি, নায়ক হয়েছি, হেড কনস্টেবল হয়েছি, এএসআই হয়েছি, এসআই হয়েছি। আর ইন্সপেক্টর হওয়ার পরে আমি 31 জানুয়ারি 2025 রিটায়ারমেন্ট হয়েছি। আমি বিএসএফ ট্রেনিং সেন্টার হাজারীবাগে ট্রেনিং করেছি। ট্রেনিং করার পরে আমি কাশ্মীরে ডিউটি করেছি। কাশ্মীর ডিউটি করার পরে আমি পাঞ্জাবে যখন মিলিটেন্সি পিরিয়ড ছিল তখন পাঞ্জাবে ডিউটি করেছি। তারপরে পাঞ্জাবের পরে আমি রাজস্থান ডিউটি করেছি, আবার পাঞ্জাব করেছি, আবার 3 বার আমি কাশ্মীরে ডিউটি করেছি। কাশ্মীরে এলওসিতে ডিউটি করে এসেছি। তারপরে আমি 3 বার এসটিসিতে নতুন যারা রিক্রুট হয়েছে। আমার অনুভূতি তো খুব আনন্দে, তার কারণ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ঠিক করে থাকেন। সবাইকে এই পুরস্কার পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না, কিন্তু আমার দাদা 1985-এ একজন কনস্টেবলে ভর্তি হয়ে দেশের বীর সৈনিক, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীর, বাংলাদেশ যেসব বর্ডার, যেসব জায়গায় এমার্জেন্সি পিরিয়ড যেখানে যে হয়েছে সব জায়গায় অ্যাটেন্ড করেছেন। পুরো ডিফেন্স সিস্টেমটাকে ভালোভাবে পরিচালনা করেছেন। আমরা খুব গর্বিত। উনি 6টা প্রমোশন নিয়েছেন, 6টা প্রমোশন নিয়েছেন এবং উনি ইন্সপেক্টর পদে গত বছর রিটায়ার করেছেন। তার এই ভালো কাজের জন্য আমাদের ভারতবর্ষের তপন কুমার ঘোষ যে দাদা আমাদের এলাকার দাদা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে, আমরা তাতে খুব গর্বিত। আমাদের পাহাড়ি ছেলে, তারা আমার দোকানে এসে বসেন সবসময়। খুব ভালো লাগছে পুরস্কার পেয়ে, এতে আমরা সবাই গর্বিত। সত্যি খুব আমরা আনন্দিত, এর জন্যে খুব ভালো লাগছে। এই জন্যে আমরা খুব গর্বিত বোধ করছি। দীর্ঘদিন 39 বছর ধরে উনি বিএসএফে চাকরি করেছেন। দীর্ঘ জায়গায় বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দায়িত্ব সামলিয়েছেন। তাতে আমরা খুব আনন্দিত। वसीरहाट से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।